ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਮਜਾਇਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। मैं मौलवी तो नहीं मैं मुझे देखकर बाद लोग समझते मौलवी साहब स्टेज पे क्यों चढ़ गए भाई क्यों बैठे। उन्होंने पहले तो कहा करता हूँ कि मैं अर्ज करता हूँ कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ। तो एक डॉक्टर साहब है हमारे लाहौर के गुजरांवाला के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मुझे देखकर पीटीवी का मुशायरा था तो सबसे पहले माहौलियात का मुशायरा था तो उन्होंने मुझे देखकर ना मुझे टांट लगाई और उन्होंने कहा कि गिलानी साहब की नजर करता है। मैं मुतवज्जे हुआ कि क्या नजर करने लगे हैं हजरत साहब। तो कहते हैं मौलवी में और फैशनेबल लेडी में एक जैसी भी कुछ पता नहीं क्या अकदारें होती हैं गुफ्तार के रसिया दोनों की ऊंची शलवारें होती हैं। मैंने कहा बड़ी लॉफ्टर लिया उन्होंने बड़ी क्लैपिंग ली। मैंने कहा अच्छा भाई मेरी बारी तो आने दे। तो फिर मैंने पहले उनको ये कहा कि मैं अर्ज किया मैंने कहा भाई बात यह है कि क्या था वो देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। मजमून को पढ़ मेरे लिफा। फिर मैंने कहा बात सुनो मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची पैदल चलूं जब मैं तो न हूँ पाँच गंदे पैदल चलूं जब मैं तो न हूँ पाँच गंदे फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबुल उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं फंदे। फैशन ज़्यादा लेडी से न कर मेरा तकाबुल उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं बंदे। तो मैं मौलवी तो नहीं मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं ना मैं किसी मदरसे मस्जिद का नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ मैं मौलवी तो नहीं आप भी कह सकते हैं। इनकी कंपेयरिंग के लिए तालियां जरा। मैं मौलवी तो नहीं मौलवी नुमा तो हूँ ना दे तू हलवा मुझे रोज फीरनी दे दे। मौलवी का और हलवे का बड़ा जोड़ है आपस में। मुझे खातून कहने लगी टीवी के इंटरव्यू पे दुनिया न्यूज पे कहते गिलानी साहब आप ये मौलवी और सूफी क्यों बन गए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के जब पढ़े हैं तो ये मौलवियों की सूफियों की तो कोई इज्जत नहीं। मैं कहता बड़ी इज्जत है। कहती कहाँ इज्जत है। मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी किया अगर गुजरा मुआशरा नहीं है। कहते नहीं यहाँ तो नहीं कहते सूफी हो मौलवी। मैं कहते होंगे लेकिन बस में चले जाएं चढ़ जाएं सीट न मिले नौजवान अब भी खड़ा हो जाते हैं मौलवी साहब तशरीफ रखिए सूफी साहब बैठ जाइए। मैंने कहा ऐसा भी किया गुजरा मुआशरा भी नहीं है क्या मत ना आ जाए इस तरह। कहती रियली मैं कहा यस रियली। कहते अच्छा कोई और फायदा बताए। मैंने कहा चीनी क्या भाव है। कहती 70 रुपए किलो। मैं कहा हमारी बला से 70,000 रुपए किलो भी हो जाए हमारे हलवे बंद ही नहीं हुए। हमारी खीरें उसी तरह चल रही हमारे जर्दे उसी तरह। कहते वाकई। मैं कहा जी। मैं कहा मैं नंबर 2 मौलवी हूँ मौलवी नहीं ना। तो मेरी शक्ल सूरत मौलवी आना है चलो मैंने शलवार कमीज पहनी है मौलवी
تو میں نے کہا اس حلیے میں بھی مجھ پر نمبر 2 مولوی ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA MA کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا۔ سب کی ہڑتال، ڈاکٹروں کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، انجینئرز کی ہڑتال، ماسٹروں کی ہڑتال، پروفیسر کبھی سنا مولویوں نے ہڑتال کی، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہم نے اس دفعہ تراویح نہیں پڑھانی، کبھی نہیں ہوا آج ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھانی، ٹھنڈ بہت ہے، 5,000 تنخواہ، 6,000 زیادہ سے زیادہ 10,000 بڑی چھلانگ لگائی۔ تو حضرت مولانا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ حضرت کیسا گزارا؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے حضرت، کتنی تنخواہ ہے؟ بس 6,000 اللہ تعالیٰ کو فضل مل جاتی ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے 16 ہیں جی۔ بس وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تقریباً 20 ہو ہی جاتے، لیکن میری چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی تو گزارا اللہ کا شکر۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ؟ بھائی 6 لاکھ بن جاتی ہے۔ حضرت بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے جی، اور جی مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ ادھر یہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے، تقابل تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا ہے، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA MA کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے دیکھا، اور کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے۔ کھاتے 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 شہید تمام، آئے مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ اور میں بیلجیم گیا، بیلجیم کے میں پاکستان کے سفیر نے مجھے عشائیہ دیا، تو میں نے کہا یورپ والوں تم مولویوں کو مٹانا چاہتے ہو، یہ مٹنے والی مخلوق ہے ہی نہیں۔ مولوی اور آلو دنیا کے ہر خطے میں کثیر تعداد سے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو بہت مٹانا چاہ، لیکن میں کہا 9/11 کے بعد اللہ کا نظام ہی بدل گیا۔ یا تو صوفیوں سے چڑ، مولویوں سے چڑ، داڑھی والوں سے چڑ، اللہ نے چیزوں کے نام رکھوا دیے۔ میں نے کہا دیکھو میں بھی مولوی نہیں، لیکن میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میرے بھائی صوفی، ابا صوفی ہے، ایسا صوفی، میرے بھائی صوفی، ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے، میرے گھر میں تو صابن صوفی، گھی کا ڈبہ صوفی۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کا نظام دیکھو، آپ کو صوفیوں سے چڑھ، اللہ نے چیزوں کے نام صوفی رکھو۔ میں نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہو، آگے کچن میں جاتے ہو آگے صوفی آئل، صوفی گھی، واش روم میں جاتے ہو آگے صوفی سوپ، بیڈ روم میں لیٹتے ہو اوپر صوفی گھوم رہا ہے، صوفی فین، یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے۔ میری اس بات سے ہمارے سفیر صاحب اتنا ہنسے، اتنا ہنسے، اتنا ہنسے، ہنستے ہنستے ان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل زمین پہ گری، ہنستے ہنستے اٹھائی، اس پر لکھا تھا صوفی واٹر۔ میں نے کہا اللہ نے دیکھا کیسا مشاہدہ کرنا، میں مولوی تو نہیں نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب۔ ہر سچے مسلمان کو ہوتا ہے، ہر پکے مسلمان کو ہوتا ہے، ان کا ہاتھ ابھی تک اٹھا ہوا ہے۔ ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیر نہیں دے،
ना शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे, जो एकदम से जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नी दे दे। जो एकदम से क्या हुआ? मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो न दे तू हलवा मुझे रोज फिर नींद ले, एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, न शाहजादी कोई दे फकीर नींद दे, जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नींद दे, मेरे अक़द में एक ऐसी पीर। और रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं, रन मुरीदी, रन मुरीदी, ये तो बिछड़ा है वैसे ही। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, हम गरीबों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ गया है। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से। पिछली हुकूमत जाती है, नए आने वाली हुकूमत कहती है ये पिछली हुकूमत का कसूर है, महंगाई पिछली हुकूमत की वजह से, गिरानी पिछली हुकूमत की वजह से, ये दहशतगर्दी पिछली हुकूमत की वजह से, हर काम पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत। इस पर मैंने कुछ कहा है, अर्ज करूं कि अर्ज करता हूं। मैंने कहा कि हाल है कैसा जनाब का, मैंने कहा कि हाल है कैसा जनाब का, बोले बदन में दर्द है नज़ला जुकाम है। मैंने कहा कि कैसा गुजारा है चल रहा, कहने लगे गरानी से जीना हराम है। मैंने कहा कि बच्चे ज़्यादा किए थे क्यों, बोले मगर ये पिछली हुकूमत का काम है। मैंने कहा बच्चे ज्यादा किए थे क्यों, कहने लगे ये पिछली हुकूमत का काम, हर काम पिछली हुकूमत। ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ फनी भी सी, ਫਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 40 ਪੰਜਾਬੀ kg ਤੋਂ 140 kg 100 ਕਿਲੋ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।